Antara Sanam Pogar, Sanam Boral, South Sangun Sagar. L na tina number kana লাগছে 12 নম্বর 12 নম্বর Sanam Pogar লাইন না পিছিসটা একটু হ্যাঁ ইউ 21 21 এন 14 14 14 এফ 6 ও 15 ডাব্লু 23 23 আর 18 18 18 ठीक है কিছুক্ষণ বাড়াই গিয়া তাহলে আর্মি দাবন জেলা এ বি সি ডি ই এফ জি এইচ আই জে কে এল এম এন ও পি কিউ আর এস টি ইউ ভি ডাব্লিউ এক্স ওয়াই আর জেড নয় নাম্বার 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Midang yang tahun pe sanam ko midaw তারপরে এর না বিপরীত কোন লাগছে এর না জেড এর না বিপরীত কোন লাগলে দা জেড ডির না বাই সির না সিএক্স ডির না ডিডব্লিউ ই রে না ইভি এফ রে না টিউ জি রে না জিটি রোড এইচ না এইচএস আই রে না আইআর इंडियन रेलवे जेरिया जेक्यू केरिया केसबी पुलिस कोलकाता पुलिस एलवेया एलो एमरिया एमएन मिडिल है ताले नौबन बढ़ा लेता है ठीक है
তাহলে লইতেছে এফ রে আছে কেনা এফ রে আছে কেনা 6 ওনা না বিপরীত ইউ ইউ আর রেয়া I. আর রেয়া আছে কেনা আই পি রেয়া কে কে তাহলে মোটামুটি বন ডিসাইড গিয়া তাহলে ওনার নাম্বার বন জানা তাহলে এস রেয়া এইচ H. এইচ আর এইচ না নাম্বার তিনা নাম্বার না কেনা 18 8 8 आठ 8 ঠিক আছে তাহলে মোটামুটি বন পড়াও कर दिया আশাই দেন তাহলে বন এরপর क्वेश्चन से बन चला क्वेश्चन बन सॉल्व है ठीक है चलो बन नोडे से देना d d is equal to कितना करना 3 d is equal to 3 g is equal to 6 তাহলে d না আবো কিনা বন পড়ায়া 4 बन बढ़ाया तीन वाल कदा है 3 वाल कदा है जी रे तीन बन बढ़ाया 7 बन बढ़ाया और तीन वाल कदा है 6 वाल कदा है ताले अब आज के कदा है 5 एफ रे तीन कना 6 कना यू ना तीन कना 21 कना और एन रे तीन कना 14 कना যদি ন আবো বন যোগ আসি না এই পানা 35 আর 6 41 তাই তো 41 তাই তো কিন্তু চিকাও কদায় তিনা না আনোডে 38 না করে তিনা মাইনাস কদায় 3 माइनस करें क्या लगे 3 माइनस कराएं यहाँ पर नोट अल्फाबेट ना सुनते इतना है ना 1 2 3 ओना खातिर क्या करें 3 माइनस कराएं 3 अडॉप्ट कराएं 38 कितना से यहाँ पर नोट जी के ना जी ना माना अपन पढ़े 7 और 7 चला तीना जेतु सिंगल डिजिट करना सिंगल डिजिट है ना तो 1 माइनस कराएं ओना खातिर क्या कराएं 6 अडॉप्ट कराएं ना डी के ना सिंगल डिजिट करना ओना खातिर 1 माइनस कराएं 3 अडॉप्ट कराएं তাহলে নৌকা কাতে করার কথা তাহলে আবো প্রেসিডেন্ট যদি বনিয়ালা তিনা হিওয়া পি নামান কানা 16 কানা আর না তিনা কানা 18 কানা ইরিয়া তিনা কানা 5 কানা এস কে তিনা কানা 19 কানা আর না তিনা কানা 9 কানা ইরিয়া তিনা কানা 4 কানা তাহলে যোগ করতে ইরিয়া তিনা কানা 5 কানা एन रे तिना कना एन रे 14 कना और टीरिया तिना कना टीरिया कना 20 नोआ को जुदी अब जोग करते बन जाला तिना आगे और ओना जोग करते चिकेबो नो ना जहां नंबर ऑफ अल्फाबेट है ना एटा ओना बन माइनस का तिना ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 তাহলে তিনা বন মাইনাস কা নোনা যাহাত নাকি যোগফল হই অনাসলা তিনা 9 বন মাইনাস কা তাহলে যোগফল তিনা হই কোনা 20 40 তাহলে তিনা এই কোনা যোগফল না যোগফল তিনা পেডক কিদা 100
10 110 हुई कना से और सानाम को करते चेष्टाया कति खाता कलम से दुर्ब करना कारण हाँ नोआ ना होते हैं किसी किसी भेजा पे चौकरी और जितने गन क्लास के कराओगे ताले 110 साला जितने इतना बन मैनेज का 9 बन मैनेज का इतना ही कना 100 तातो 102 102 ही कना 9 मैनेज कल kan তোর উত্তরই নেই যদি সিঙ্গেল ডিজিট বন লেখাया 4 और 5 9 9 4 13 13 और 9 22 22 और 9 22 और 9 31 31 और 5 36 36 और 8 44 और 6 50 ताले 110 हुई कना है 110 ताले इतना ही कना आंसर 101 नले तो टाइपिंग मिस्टेक ना आस्ता कभी ताले इतना ही कना 101 बुझाओ ना चिके कते हुई ना बुझ चढ़े तबन सनाम को ताले कोडिंग डिकोडिंग इतना है हेलो लेते कोडिंग डिकोडिंग ना जहाँ क्वेश्चन को ताहना ओना को तो किंतु नौका ताहना नौका नंबर ताहना और इच्छा मतो आको को कम बेसी का होयतो आरो बन नेल लेखान आरो नवा नवा क्वेश्चन बन नेला तारपर हां अपना अपनी निजे तेगे बन बुझ जड़ा से बन करा दड़े नवा नेलते तिना लाइक कदाय हाउस ना इतना 68 ताले हॉस्टल ना तिना इसिना तिना बन बड़ाया इसिना 8 ओरिना तिना बन बड़ाया ओरिना 15 यूना तिना बन बड़ाया 21 एसना तिना 19 और इरना तिना कना 5 जुदी आबो नोआ नोआ जहां अल्फाबेट ना नोआ ते तिना ओडक लगाओ ना वो 68 ताले 68 ओडक कदा ताले हॉस्टल ते तिना ओडक तिना हुआ नागे लाई कदा ताले आबो जुदी बन जोगा नोआ जुदी बन जोगा तिना हुई पना 68 68 তাই তো তাহলে 9 10 আর 220 8 28 মানে 68 ঠিক আছে তাহলে কিনা এই কোনা 68 তাহলে কাটল বিকট কিনা এই কোনা 3 না মানে কোনা 3 এরিয়া এই কোনা 1 এসে এই কোনা 19 টিরিয়া এই কোনা 20 एलरे आई कोना 12 और टीरिया आई कोना 5 তাহলে নয় যোগ করতে आई कोना चल्लिस 60 তাহলে কিনা নয় যোগ কিনা आई कोना सर তাহলে সেট ওকাটা অপশন है ना तो ऑप्शन बी তাহলে आंसर क्या आई कोना सर बुझाओ ना তাহলে নয় তো চিকেও কদায় নয় না अल्फाबेट ना नंबर कदाय और ओना नंबर चिकेও कदाय जोग कदाय नेक्स्ट कोन नेला उनका के सहज सहज क्वेश्चन ताहना कोडिंग डिकोडिंग रे दो ताले बुझो बुझना व्यापार कना बखान सहज के ताहना स्पीड ना तिना कना 3 यू ना तिना कना पुश डी ना तिना कना 2 और एर ना तिना कना ताले तिना कना नोना जोग
चिका कता उडुक कदाय जोग कदाय ताले नौका से नहीं ना शेफ्टर्स ताले नॉन से नहीं ना सीजीरिया नहीं ना सीजीरिया नहीं ना ना जो कता जॉइंट पुश ताले आंसर कता आंसर ए L is equal to 14 लेगा ताले Y is equal to कितना है नॉट लाइक से L ना मान अब कौन बड़ा कितना 12 कितना लोग कदा 14 लोग ताले चिके कदा प्लस 2 कदा ताइता ताले नॉट अपन पूरा में कितना है कितना जीरिया मान है कितना 7 ओरिया है कितना 15 और एरे है कितना 8 ताले कितना है कितना ताले अब आंसर की 23 ना 23 बनवा ताले चिके कदा है नोड़ा तीन ना 26 ना 29 ना 32 ना 34 ना दियोग दबान क्या कदा है मेटी अल्फाबेट रे नोट क्या कदा बा दुई कते जोग कदा ताले नोआ रे जति हम जतो रे दुई कते जोग असने जोग लियो ताले 6 जोग लियो ताइता एल रे तीन 12 আর তিনে যোগ কদা দুই যোগ কদা তাহলে যত রে তিনে কত যোগ হইবা দুই কত যোগ হইবা তাহলে তিনে যোগ হইবা 6 যোগ হইবা তাহলে তিনে যোগ করা 29 তাহলে आंसर है प्लस सी नेक्स्ट फॉर्मूला साइंस मैथ्स और एग्जामिनेशन साइंस तिने साइंस तिने वाला कदा 14 वाला कदा साइंस इज इक्वल टू 14 मैथ्स इज इक्वल टू 10 এবং एग्जामिनेशन इज इक्वल टू 3 তাহলে লাই পেছে নডে চিকেও কদাই যদি আবো নৌকা খাতে বনেলা এসরে মান চাই না 19 যদি আবো বিপরীত বনেলা নন মান চাই না 8 সিরিয়াল যদি বিপরীত বনেলা না এই কোন 24 নতে তো 3 তাহলে জানতে নতে 19 আর 3 আর নতে 8 আর 24 তাহলে 14 তো চিকেতে হিউ কানা তাহলে তো আডি কে কানা ঢেরাও কানা সব সময় ঢেরাও কানা পুরি তো এটা কিছু প্ল্যান নিয়ে লইবা চিকেও কথা জানতে अल्फाबेट ना संकेत लेना है 1 2 3 4 5 6 7 अल्फाबेट सेलेक्ट क्यों करें दुई बन करें ना 1 2 3 4 5 क्यों करें दुई बन करें ताले अब ना वो उनका के पन गुना तिना ही बना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ताले तिना ही बना 11 गुना तो ताले तिना ही बना 22 ताले आंसर कटा आंसर सी नौका हो क्वेश्चन ताहना माने रीजनिंग गे नौका ना माने नवा दो चिके को आमा माइंड रीड तमा जे चलता गिद्रा माइंड चलका खेलो ताले ओना खातिर गे माने आपको इच्छा मतो को एम का সাজাও কান গে আর যেমন নয়া বারে সাজাও কথা আর নয়া সে তাম করম এখন আম নয়া গে যদি বাম বুঝ দড়ে
ये नो चिके कते 14 उडुक करा ताले खान दो आम दो न दो करा जबम दाड़े जुदी 1 घंटा समय एमामा तो किंतु बाम करा दाड़े রিজনিং হুই করা আম যদি সেকেন্ড রে যদি উরুম দাঁড়ায়তা তাহলে খান উত্তরম করা দাঁড়ায়তা আর বখান আম তো ক্যালকুলেশন কতে গেম থাকাও থাকবা তাহলে নোয়া নেলতে চিকেও করায় আর ডি রিড ডব্লিউ ডি না ইয়া তাহলে আর যদি বন নেলে আর আর যদি বন নেলে তিনা কেনা 18 কেনা ই তিনা কেনা 5 কেনা ডি তিনা কেনা 4 4 কেনা ডব্লিউ তিনা কেনা 23 23 ই তিনা কেনা 5 5 আর ডি তিনা কেনা 4 4 তাহলে জানতে নোয়া নোয়া যদি আম চিকে কাতে 19 মডকা আর भी डी रीड माना चिके काते 19 मडका आम যদি না 8 অলরেডি হিনা না যদি 5 এম যোগ হয় না এগুলা 18 5 23 আর 4 তিনা এগুলা 87 ওখানে তাহলে বাড়তি কিনা যদি নৌকা কাতে নেলা 27 মাইনাস করে তিনা নোডে আম দো মেট্রিক ইয়া যদি বাং তাহেন পাওয়া তাহলে খান দো আম যদি কাম করা দাঁড়ায় যেমন নোডে যদি আম অ্যালফাবেট নাম্বার ছিল মাইনাস তো তিনা ইয়া 24 ইয়া 24 ইয়া তাহলে নোয়া তো বাং চলা কেন যে অ্যালফাবেট নাম্বার বাং তিনা অ্যালফাবেট না নাম্বার অফ অ্যালফাবেট বাং মাইনাস তাহলে সারফেস কোন যদি তিনা বিয়োগ দাঁড়ায় তাহলে তাহলে আম 8 আছে 8 এম বিয়োগ দাঁড়ায় তবে কেন 19 এম জামা যদি আম নোয়াম যোগা নোয়া যদি যোগা 32 গনা যোকে যতটা 32 ইয়ে না 32 কোন আম যদি যোগা মাইনাস আম 8 তাহলে কি হয় আর যদি মাইনাস 32 কোন তাহলে 24 24 তাই তো 24 ইয়ে না কিন্তু নেলসন নোডে চেন না ऑप्शन है ना ऑप्शन है ना কিন্তু চিকে কত নেলসন নোডে কিন্তু ওনা খেলা তো বাই খেলা হবে আর তো বাই ইয়ে হবে চিকে কত আম তো না তো কনসিস্টেন্ট নাম্বার हम সাত দাঁড়ায় যে তো 8 মাইনাস কত ওনা কাছে 24 হলো কিন্তু ভুলি চিকে কত করতে एग्जाम না চিকে কত না প্লাস কত আর না মাইনাস কত তাহলে কিনা মাইনাস কত 18 5 30 মাইনাস 4 তাহলে কিনা এই কোন 19 इतना আর 9 जेल पे 9 माइनस करते 9 प्लस करते 9 माइनस पे कितना आएगा 24 রকম থেকে কিন্তু অডকোকন তাহলে উনি ওকাটা ফ্লো করায় উনি তো কিন্তু ওয়াটা ফ্লো করায় কিন্তু আমি যদি কনস্ট্যান্ট নাম্বার সাবান তাও কিন্তু উত্তর দো নেগেট হবে ওনাতে রিজনিং রে নেলা আমি বাড়তে সেন্সে কিন্তু উত্তর ওডক না কাকা সময় কিন্তু কাকা সময় তো ভুল হইবা মতে তেওডক আনতে তেওডক কিন্তু উনি एग्जामिनर आज चेलिकाय चिंता भावना करते पढ़ाओ करते उना पूरे निर्भर है ठीक है मैथ को ना चले ऊपर लाइव चेक तो তাহলে লাইভ নটা যদি কোন নেলা 12 9 6 8 5 তাই তো Ini penuh 31
31 ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱟᱭᱛᱚ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱚᱞ ᱠᱟᱫᱟ ᱚᱸᱰᱮ 76 ᱛᱟᱭᱛᱚ 76 তাহলে ᱟᱵᱚ ᱡᱩᱫি বিপরীত বন ᱧᱮᱞᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱟᱱᱟ ওর না এল না এর বিপরীত চেক না ও আর ওর না তিনে না 15 15 আর না তিনে না 9 আর না ওনা না তিনে না আর না তিনে না 18 এক না তিনে না ইউ আর ইউ না তিনে না 21 13 আর ভি না তিনে না ভি ভি আর ভি না তিনে না 22 22 তাহলে নয় যোগ করতে তিনে হয়ে গেল তাহলে তিনে হয়ে গেল 76 হয়ে গেল তাহলে নয় দিয়ে চিকে করে ওনাতে ওনার বিপরীত তো চিকে হয় না দিশা হচ্ছে হয় না তাহলে অনকা তাহলে করছে তাহলে আবো নয় লাইভ না বন ñela এলেনা তিনে কেনা এলেনা বিপরীত ও আর ওরেনা 15 আর এলেনা আর 9 এলেনা বিপরীত 18 আর ভিরেনা ভিরিয়া বিপরীত ই মানে 5 আর নয় না 5 যোগ করতে তিনে হয়ে গেল 48 48 তাই তো তাহলে সত্যি না 48 48 42 40 60 58 60 18 58 ही बोला 18 और 22 कितने है 40 40 और 20 कितने है कितने है 60 60 कितना होगा सर आंसर होगा right आंसर answer D তাহলে आंसर नेक्स्ट नेक्स्ट वन वाला जी जी कर तो 49 डी यू ना है पना 13,641 তাহলে ডিএম না জি না তিনে কেন 7 ডি না তিনে কেন 2 ইউ না 21 ডেরিয়া তিনে কেন 4 এভাবে তিনে কেন 13 তাহলে কি হবে আমাদের শেষ সংখ্যা কেন ñel kate gurmu kana ti kana na do 7 রে বর্গ লবের রুম দাঁড়ে কেন 7 রে বর্গ তাহলে নয় 7 রে বর্গ কেন 2 রে বর্গ কেন আর 21 রে বর্গ কেন 2 রে 4 আর 21 রে 440 অনকাগে তাহলে 4 রে বর্গ হইবা 16 আর 13 রে হইবা 169 বর্গ সানাম কো কত মুখস্থ করা পড়লে নঙ্কা হো কোশ্চেন হিও বর্গ আর কিউব ইনলাই লেদা মোটামুটি তিনা ইনলাই লেদা বর্গ ইনলাই লেদা 30 ধাবিজ আর কিউব
কিউব 20 যাবে स्क्वायर आर क्यूब ठीक है नेक्स्ट वन जला ताले नोआ दो नौका को कोराओ एस रे पे कना एस रे 19 टाइप का एम रे 13 आर रे 9 एल रे 12 और ई रे 5 और वाई रे 25 सी रे 3 आर रे 18 वाई रे 25 তাহলে না যোগ যদি কোন যোগ কা নাই কোনা 20 আর 25 20 আর 25 নাই না 20 আর 25 তে 45 আর একে 46 ছেচল্লিশ 46 যখন নিয়ে নাম দাও ওর কাছে তিনা নড়ে 30 তাহলে চিকে 30 এমন ভাগ তাহলে কানে বাই 2 নাই কোনা 30 যদি নন নেলা নন যোগ করতে নাই কোনা 83 by 2 তাহলে 9 না 3 আইবা লাগবে 12 1 16 16 আর 25 9 को যদি যোগ করা নাই 70 তাহলে 16 দুগুণে 32 32 আর 25 57 57 আর 12 13 57 13 70 তাহলে প্রায় কোনো 70 70 এর দুই ভাগ করা তাহলে প্রায় 35 भाई आंसर को पता आंसर है इनका हो क्वेश्चन पाएना नेक्स्ट कौन जला वायरस हिरना तिना कना आयरन तिना कना आर तिना कना यू तिना एस तिना कना पहले 22 9 18 21 আর 19 তাহলে না যদি যোগা আদে ধরো না তিনা ধরো না নটা के सामने 19 40 58 40 18 আমি তো 22 আদিকেন ধরো না সানি শিখাইবো কোন সময় যখন গা দমে ধরো না কোন সময় শিখাইবো না বিপরীত বনে না তাহলে না না বিপরীত তিনা কেন 5 18 9 6 up half 8 তাহলে 9 যোগ করতে নাই ছেচল্লিশ 46 ঠিক না তাহলে 9 বন গেলা 9
24 আর ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 9 ᱤᱭᱩ ᱨᱮᱱᱟᱜ বিপরীত ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 6 এস রᱮᱱᱟᱜ বিপরীত ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 8 আর টি রᱮᱱᱟᱜ বিপরীত ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 7 তাহলে 52 answer হলো কত 52 54 54 তাহলে आंसर কত आंसर B বি নেক্সট ওয়ান নিলাম ডি আই ডি না কোন কোন 4 আর না 9 আর 0 7 না যোগ করতে কিনা 20 তাই তো তাহলে এফ এর না এফ 6 5 5 আর 3 4 তাহলে না যদি প্লাস কা তাহলে কিনা না কিন্তু 20 কিন্তু সিরিয়াল করে নোডে কিনা ডক করে সেটা ডক করে সিরিয়াল করে সেটা ডক করে নাম্বার অফ ডিজিট 1 2 3 ये होता है तो ये गुणोत्तर और सेट डॉट करो उनका जो नंबर ऑफ डिजिट 1 2 3 4 তাহলে 9 4 দিয়ে গুণ পাই তাহলে 4 গুণ 80 তাহলে आंसर কত হবে आंसर এ नेक्स्ट कोण नेला फाइनल पे क्या होता है ए एक्स आर 5 नवा को कितना डॉक कर रहा है 120 डॉक कर रहा है তাহলে 6 5 5 9 তাহলে নোডে জেল पे क्या होता है नवा যদি हम যোগ আম তিনে ডোকবা 30 রোপা हम 30 এম শিখে দাঁড়ে নোডে 30 এম শিখে দাঁড়ে हम যদি নাম্বার অফ অ্যালফাবেটে যদি গুণ তাহলে 3 30 আং 90 হইবা 120 গান হইবা যদি हम যদি নাম্বার অফ অ্যালফাবেটে যদি কনস্ট্যান্ট নাম্বারতে हम যদি গুণ তাহলে 3 দিয়ে কোন লাগাবে 30 4 দিয়ে 4 দিয়ে গুণ লাগা তাহলে এখান থেকে এই না 120 কিন্তু আমি যদি নোডে 6 আর 5 আর 5 মানে 10 আর 6 16 তাহলে আমি যদি কনস্ট্যান্ট নাম্বারতে যদি আমি গুণা তাহলে 4 দিয়ে যদি 16 গুণা তাহলে এখান থেকে লাগবে 6 16 66 তাহলে নাও ওনাদো বাংলা অপশনে বানवा তাহলে নোডে গেলতে যদি আমি 9 को যেত গুণ কা কিনা হবে না তাহলে 5 তার 5 24 আং 120 120 তাহলে নোডে যদি আমি গুণ কা তাহলে কিনা হবে না आंसर जो पूछी 5 23 35 আং 150 মানে 150 তাহলে आंसर কত হয় 150 তাহলে आंसर বুঝা না নেক্সট কোন নেলা এমনা তিনে কনা 13 কনা তাই তো এমনা তিনে কনা 1 কনা সিরিয়া তিনে কনা 3 কনা আর ইরিয়া তিনে কনা 5 কনা আর তিনে কনা 5 কনা हम যদি নরকম যোগা তাহলে তিনে কনা 22 তাহলে আদি দেখো তাহলে কেউ কোথায়
22 তাহলে 5 চিকাতে উডোকা 22 চিকে কত 5 তাহলে বাং হচ্ছে যদি আম বিপরীত নিলা 14 26 তাহলে আদি গান ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ তাহলে ᱮᱱᱛᱮ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ তাহলে ᱪᱤᱠᱟᱹᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱚᱢ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱯᱥᱮᱱ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱱᱩᱱᱟᱹᱜ ᱜᱟᱱ ᱟᱞᱯᱷᱟᱵᱮᱴ ᱦᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱚᱯᱥᱮᱱ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱚᱢ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ 12 14 24 9 তাহলে নলে ওকাটা লজিক লাগাও কদাই ᱧᱮᱞ ᱪᱤᱠᱟᱹᱣ কদাই 1 2 3 4 अल्फाबेट তিনটা না 4 প্লাস তিনটা কদাই 1 কদাই एक তাহলে চিকতে আমরা করতে 5 उनका के 1 2 3 4 5 6 6 कदा प्लस 1 कदा 7 তাহলে নয় 1 2 3 4 5 6 7 তাহলে 8 প্লাস 9 नहीं 9 তাহলে आंसर तो उन घड़ी बन प्रयोग बड़ा kan tan abu bun bada যে ওনার নাম্বার বন ওডোকা তারপরে বন যোগা গুণ বন ভাগ বন ওটা কিছু বন ওডোকা কিন্তু শিখেও করে সিম্পল উনি লেখা করতে এক সাথে যোগ করে नेक्स्ट কোন এলা नो हम का के नेलते स्टेम क्वेश्चन kana ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱚᱢ ᱚᱯᱥᱮᱱ ᱨᱮ ᱱᱟᱢᱵᱟᱨ ᱦᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱰᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱰᱤᱡᱤᱴ ᱦᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱫᱚᱢᱮ ᱠᱚᱢ ᱱᱟᱢᱵᱟᱨ ᱦᱮᱱᱟᱜᱼᱟ তাহলে নয় চিকেও কদা বারে না বন চেক 1 2 3 4 5 6 7 তাহলে 7 প্লাস 2 टू 1 2 3 4 5 5 प्लस 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 তাহলে 10 प्लस 2 2 তাহলে কিনা এগুলো 12 बारह आंसर बी তাহলে হওয়ানকা কোশ্চেন কো তাই সহজ গে কিন্তু আম বাম সা দাঁড়ে লেখান আদি নগে জিপি নয় ওনাতে নকো আতিনাম প্র্যাকটিসা ওনাগে ভালো সহজ মেনতে আম যদি মেনা নয় তো আড়া ঘটিকা নয় তো সহজ গে বুঝিয়ে দিলে কিন্তু ওকাশনে ভাষা মে যদি প্র্যাকটিস বাং তাহেন তমা তাহলে খান এক্সামিনার আইডি চাপো ভাষা নলে যদি নিলা 2 1 7 ini kan 20 ini kena 30 sampai kita no ya maguya noha adigan nyelok na 7 18 15 21 14 আর 4 তাহলে নয় যে আদিগান নাম্বার না যদি যোগাম ভাগাম কিন্তু আদিগান কিন্তু আবো মিটিং জিনিস বন নেল নাম দা चेक बन जाता 9 9 बन जाता हमारे ना नंदे चेक बन जाता 36 আর 9 আর 36 টা আবো চেক বন পড়ায় ওনা দো স্কয়ার কানা জাহানা না বা জাহানা না স্কয়ার কানা তাহলে আবো যদি নেলা নদে না 3 রা স্কয়ার 9 বন পড়ায় 36 নে লাগা 16 6 রা স্কয়ার 6 রা স্কয়ার তাহলে 636 হ্যাঁ তাহলে নদে নেল पे नोडे पेया है ना 1 2 3 पे अल्फाबेट नो 1 2 3 4 5 6 তাহলে 9 এর কত চেক বুঝুক না তাহলে अल्फाबेट না স্কয়ার করা তাহলে শিখে গো না 9 अल्फाबेट हम স্কয়ার তাহলে ঠিক আছে 8 8 রে স্কয়ার কিনা 64 64 তাহলে आंसर কাটা आंसर नौका होता है नेक्स्ट वन ये साइन ऐसे ना चले उन्नीस एरिया इतने करना 5 एरिया इतने करना 14 दो में चला करना अपने में ना 10 चला 10 ना তাহলে কি হবে লেখা কত বুঝলা নবা পারে সহজ পদ্ধতি 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 2 1 2 3 4 5 6 7
हाफ प्लस 2 ताले ठीक मिलत कना ताले नोडे चिके करा f प्लस 2 नोडे दुई हाफ प्लस 2 दुई ताले नो हो चिके हो 1 2 3 4 5 ताले 5 प्लस 5 प्लस सात ताले कितना सात ताले आंसर ऊपर आंसर डी डी नेक्स्ट कौन है नॉट इन ए लाइफ से kum katakan kita bang aja karena bis kate tapi jadi nih kem calu ini kita hatu हेलो ini cuma म्यूट हम कटे गल्प पे उरे पे म्यूट कटी है ये जे पे गल्प ताले नॉन किने कना एक नॉन किने कना 13 और नॉन किने कना 16 ताले नॉ जदि गुन जोगा ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱩᱰᱩᱠᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱟᱵᱚ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱦᱮᱱᱟᱜ ᱚᱞᱨᱮᱰᱤ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱦᱮᱱᱟᱜ ᱟᱵᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱪᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱠᱚᱭᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱦᱮᱱᱟᱜ ᱥᱠᱚᱭᱟᱨ ᱪᱮᱭᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱠᱚᱭᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱮᱭᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱠᱚᱭᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ 3 ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱠᱚᱭᱟर ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱮᱸ ᱥᱮ তাহলে নোডে বন ᱧᱮᱞ ᱫᱟ 1 2 3 4 নোডে বন ᱧᱮᱞ ᱫᱟ 1 2 3 তাহলে ঠিক নোয়াতে নোয়া নিয়মতে নোয়া দে করাও করা উনকা গে তাহলে নোয়া বন ᱧᱮᱞᱟ 1 2 3 4 5 তাহলে 5 রে স্কয়ার কিনা 25 पच्चीस তাহলে आंसर का आंसर सी si ठीक नेक्स्ट वन मिला नॉट रिलेशन अभी का अल्फाबेट है नॉट द स्क्वायर वन करना अच्छे है वन करना चल बिसे किंतु तीन एम करते दो एम करते तीन एम करते ताले ना ना तीन ही जहाँ को गुहर रही दाते बांग के गुजरे दाते तो ताले से डॉलर करना दे डी आर ई ए डी ब्रेड टी यू ई एस डी ए वाई ट्विस्ट ताले नोडे सोल्टेड यू किना यू ताले ᱧᱮᱞ पे onde ᱧᱮᱞ पे नॉय बा नॉट द चिकेव कदाय नोडे ᱧᱮᱞ पे ग्रेड रे तिना डी आर टी ए डी नोडे ᱧᱮल पे बारे चेक करना नॉट चेक करना अंग्रेजी अल्फाबेट रे नोआ चेक कौन बता भावेल डायल करना भावेल करना है ताले अल्फाबेट रे तिना भावेल है ना उससे 5 तीन है दारिये ए ई आई ओ यू ए ई आई ओ ताले ओने ओना खातिर के नोआ दे चिन कराव करा तीन अल्फाबेट एडॉप्ट करके नोआ रे ᱧᱮᱞ पे 1 2 3 ओना खातिर नोआ दे तीन 3 ताले नोआ रे अल्फाबेट तीन ना को ये भावेल तीन ना 1 2 या 3 मना चार 4 4 तीन है ताले नो ऑप्शन दो भूल गया ताई तो उनका कथा तो बांग करना नोआ ना आंसर दो तीन ही हुआ आंसर दो डी ही हुआ पुनिया है ना को ठीक है जेतु उत्तर चेयर बनो ओना खातिर नोआ ना आंसर दो कटा आंसर 3 हुआ इधर ई दो तीन बाधा है ना ऐसे नंबर ऑफ अल्फाबेट ठीक है ना किंतु नोआ पांच जेतु हुआ डबल है ना का ओनाते 3 ये तो पांच बांग हुआ बा पाँच 5 तो छिके पे
ᱵᱷᱟᱭᱚᱞ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ A E I O ᱯᱟᱸᱪᱴᱤ কনসোনেন্ট ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱵᱷᱟᱭᱚᱞ नोआ तो भायल ना कथा हुई कना कॉन्सोनेंट दो ताले नोडे आम कॉन्सोनेंट जुदी लेखा को एक दुई तीन और चार नोडे तिने ना को एक दुई और तीन ताले उनको नोडे तो कुल मिला कना नोआ नोआ जेतु ऑलरेडी आम बारे एम कर नोआ जहाँ ते कोरा हिना कदा उनका ते किंतु नोआ दो कोरा लगा ने ताले नोआ चे नोआ दो भायल ना सुनचे कना नोआ दो कॉन्सोनेंट ना सुनचे तो बाय ले कदा कॉन्सोनेंट হ্যাঁ मतलब দাদু नोडे तिया है ना ताले नोडे तीन हुई को ताले नोआ दो भायल ना सुनचे ताले नोडे तिने ना एक दुई तीन चार किंतु नोआ चे नी किंतु डबल है ना कदा है से जुदी ऑप्शन जुदे जुदी चेयर ताहना है से ताले खान आंसर किंतु चेयर हुआ जेहेतु डबल है ना और ऑप्शन रे तिने ना तीन है ना ओना खातिर তিন आंसर तो नोडे दो तीन हुआ হ্যাঁ দা বুঝলাম ठीक है नेक्स्ट पॉइंट लेला नोटा लय से नोडे जन पे तिने है ना एक दुई तीन चार पाँच छह सात सात टी अल्फाबेट है ना नंबर तिने ना एक दुई तीन चार पाँच छह सात है तो उनका के नोडे एक दुई तीन नोडे हो एक दुई तीन है ना से ताले यहाँ पे जुदी आपको नौका बन साबा आर आर ना तिने कना आर ना हुई कना दुई आर ना कोड दुई हुई कना एरे तिना हुई कना सात हुई कना वारे तिना हुई कना नौ हुई कना एमरे तिना हुई कना पांच हुई कना ओरे तिना हुई कना चार हुई कना एमरे तिना हुई कना थ्री हुई कना डीरे तिना हुई कना वन हुई कना सेम नेल पे नाडे चिली ने डी डी ने से नोडे नेल पे डी ने डी ना वन तिना कना एक कना एल ना तिना कना छय कना और ओर ना तिना कना चार कना ताई तो ताले नेल पे नोडे नोडे जहाँ नंबर है ना डी रे सेम किंतु नोडे नंबर आनेल पे नोडे जहाँ तीन अल्फाबेट है ना को अल्फाबेट जहाँ तीन है ना को नोडे किंतु नोआ बारिया बारिया थी किंतु जो तो अल्फाबेट है ना जुदी अब डी में ना डी है ना एम में ना ए है ना एल में ना एल हो है ना एम में ना एम हो है ना या आर ओ में ना ओ हो है ना ताले चिकेव कदा है नोडे जहाँ तीन अल्फाबेट है ना कदा नंबर है ना ताले नोना ना अबो बन बड़े चेक कना ना ला प्रथम रे डी केना आ डी रे ना तिना बन बड़े डी ना এক तिना कना एक केना तारपरे चेक ना कना ए ना कना एन ना तिना कना সেভেন सेवन एल पे बारह बन पुरा केदा नोडे जुदी ऑप्शन बन नेला ताले तिना होइना एक आठ सेवन नोडे ना बनो नोडे है ना টোয়েন্টি बनो नोडे ना बनो ताले आंसर कटा आंसर सी ताले अब नो बारिया बारिया बन पुरा केदा किंतु अब आंसर बन ᱧᱟᱢ केदा है नेल पे सेम एल ना आयु कोना 6 और एम रे आयु कोना 5 एम रे नेल पे 5 और ओ रे नेल पे 6 ताले नोआ कना आंसर ताले अब किंतु नेल पे बारिया कोरा खते किंतु अब आंसर बन ᱧᱟᱢ केदा ताले नोटा ले तो बनते आयु नोटा आते लगी एक 30 सेकंड
ऑप्शन डी। ऑप्शन डी के हो ले के ऑप्शन डी अरे ले तड़ा पहले तो ऑप्शन डी। ऑप्शन डी तीन जन ले के ऑप्शन डी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी ऑप्शन डी। मैंने पहले के ऑप्शन डी ऑप्शन डी। ठीक है ताले चिकेओ कदाय नोडे हो कितु चिकेओ कदाय सेम कदाय चेलका सेम माने नोआ जहां तिना नोडे कोड हेना नोडे जहां तिना मेना ओना को गे नोडे जहां तिना अल्फाबेट हेना सेम अल्फाबेट नोडे नोडे ते किंतु नोआ नोडे किंतु ओना को अल्फाबेट गे ना नंबर जदि बन नेला एन ना मान तिना कना एन दा मान हुई कना एक ताई तो नाडे हो नेल पे नोडे गेल पे मेरे ना मान किंतु एक है ना कि ओ ठीक है तो एरे ना मान तिना कना एर ना मान हुई कना सॉरी चेयर ताई तो नोडे चेयर कना है ताले नोडे हो नेल पे एर ना मान चेयर कना ताई तो ताले सेम किंतु नोआ ना मान जहां तिना कना नोआ ना मान हो एक ही कना ताले ओना जेल का तो बुझी कना जे नोआ नोआ ना जहां नंबर ही हुआ ओना की किंतु नोडे हो बचा ताले नोडे आर ना तिना कना आर ना ही कना 1 ताले नोडे बुन नेला प्रथम रे 1 काटा कोटा 1 ताले बनो नोने गेना धीरे बनो वहां गेना ताले नो बारे ना ताले मिटी रहना कदा 1 5 और मिटी रहना कदा 1 6 ताले नोडे बुन नेला 2 नंबर ना बुन नेला ताले 2 नंबर ना चेक करना ई केना दरत ई केना आर ई ना मान बुन नेला ई ना मान हुई कना तिने कना 6 ताले ओना खातिर चे 5 हो किंतु गेना ताले ऑप्शन पेने के गेना सारे कटा ताहना टी ताले आंसर कटा डी आदो किंतु मुचेत सेन दो नेल रना प्रयोजन बांग हुआ ताले ओनोका खातिर क्वेश्चन को जखन चारे बन करा হয়তো আদি কিছু পুরো ফুলফিল বন করা কেদা যখন প্র্যাকটিস সেট বন করাওয়া যখন আবহাওয়া মোটামুটি 10-15টি ক্লাস হুই তখন উন সময় প্র্যাকটিস সেট বন করাওয়া মাঝে মাঝে প্র্যাকটিস সেট বন করাওয়া উন সময় কিন্তু ওনাকে চেলটা খাতি তাড়াতাড়ি বন করাওয়া ওনাকে জিনিস বন আলোচনা তেহেnya क्वेश्चन दो निने गान गे ताहलना तेहेन दो क्लास तो नोडे गेबन मुचेदा मान खान सानाम को गे आर्मी सांगुन सिंगर आसो कने सानाम को पे पढ़ा कना और पढ़ाते कारण जहां को डब्ल्यूबीपी जदि हेना का पता खान आशा करी केपी फास्ट एग्जाम हुआ जेहेतु होला होला से मादर लो ना जजमेंट जहां हाईकोर्ट जजमेंट रे ये एम कदा नेल होइना जे उनको जहां ओबीसी जहां केस चला कान थान ओना खातिर के किंतु डब्ल्यूबीपी परीक्षा को तो वेस्ट बेंगल ना अडिगान परीक्षा के बंद ताहना किंतु ओना ना जहां जजमेंट को एम कदा उनको किंतु ओकोटा अपा कैटेगरी रे मोटामुटी 66 जाति को शामिल करवा ना ओ रे ओबीसी रे तो ओना ऑलरेडी ओना दो आशा करी प्राइम एयरपोर्ट दो आशा करी उनको को बात करते जहां को ताहना उनको तो ओबीसी को हटा को और एग्जाम दो को करा पा तो ओना खातिर ते सनम बुके एक नापाय कते बन पढ़ा में जेहेतु मिड चांस रे जदि क्वालिफाई ना बन चेष्टा खान बेसी दिन दो बा मोटामुटी 8 मास 6 मास कान तो सबको पे समय हिना आशा करी नवंबर डिसेंबर संगे एग्जाम हुई चांस है ना হয়তো কাটা কেপি বাখান করা কেপি কে আশা করে মারাঙ্গা ডব্লিউপি रो थोड़ा गान तांगो যদিও কেপি রে বাবুন লাগা দালে তো ডব্লিউপি রে दो যাতে লাগা হবে উনটা ভাবতে যে পড়া প্রশ্ন এবং পড়ামা
একটু সময় বন এমামা এটা কিছু বাং করা পথে তাহলে খান কিন্তু সাকসেস নিশ্চয়ই বন nyama মান খান তেহেnya ক্লাস do nota gebon mucit tek na